शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे क्या जानिले कौन महर्षि लतिका मोर कसी धरि तेनु आपु ये बेसी दिन रखी होबा नाही डाकिले गौतमी शारदवत तेनु आज्ञा मो झियो जीव सासु घर केमिति जीव एति नुहे आम गंगाधर गंगाधर मेहर आज्ञा जेते बेले गौतमी के दुष्मत जाइछंती हेम अंगुरिया मुद्रिका टिके देई जाइछंती से मुद्रिका कथा को भाबी भाबी से दिन पूज्य पूजार व्यतिक्रम घटिछि। दुर्वासा ऋषि आछंती आश्रम को मुद्रिका को देखिछंती आज्ञा स्वामी कथा भाबुछंती आज्ञा ये एपटे स्वामी कथा भाबिला बेले दुष्मत कोन भाबुनात कि सेठी आपण मानकर न्याय सुंदर कवि देइछंती कहले बसी कांदुथिब मालिनी प्राण संगी रे बसी कांदुथिब मालिनी प्राण संगी रे बसी कांदुथिब मानिनी ओ गारो चंदन बीता ओ गारो चंदन बीता तुल्य बाणी थी बने बसी कांदुथी मानिनी प्राण संगी रे बसी आज्ञा हृदय स्थगित हो आज्ञा शकुंतला आ दुष्मंतर काव्य शुणिले आज्ञा एमती राति पाइगले उठा इच्छा हेनी कहीं ना भावुंट आज्ञा सेपटे राजा भावुंट एपटे शकुंतला भावुंट ये भाविया भितर दुष्म आज्ञा पहुंची जाइए दुर्वासा पूज्य पूजार व्यतिक्रम होती आज्ञा कहले घेन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल जठारे रखिचु लय ए जठारे रखिचु लय रे भल जठारे रखिचु लय दुर्वासा डाकिले शकुंतला 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 मोदी की देखुची स्वामी कथा भाबुची कहले घेन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल जठारे रखिचु लय कहले देले हे तोर आपणार से नित्य बड़ा परिचय तू आपणार परिचय देले कौन हम से तो चिन्हिब नाही शास्त्र कहले हुशियार मनुष्य सबु बारे पूज्य पूजार व्यतिक्रम करबनी पूज्य पूजार से दिन जने राजा रघु तिलक आज्ञा जे कि दिलीप से दिन पूज्य पूजार व्यतिक्रम कला पारिजात माला पड़ी सहदेव मुकुट नाई आज्ञा सुरभि माँ गंगा तीर चाहिए मो पुओ आसो यपटे मत टे सम्मान जन आज्ञा स्त्री सुदक्षिणा कथा भाबी भाबी फेरिले आउ मन ना राज सुरभि कहला ठीक अच्छे जहाँ ठारे लय रखीचु हेले कौन ये वंश आगु को बढ़िबो नाही तेणु आज्ञा कहीं कथा कहूची दुर्वासा से अभिशाप देले तू जा कथा भावुचु आउ किंतु से तोते चिन्हिब नाही तू आपणार परिचय देले तेणु आज्ञा प्रिय मता अनुसार पाद तले पड़गले छोटिया पिलाटीए आज्ञा ये नुआ नुआ प्रेम पाई तो तेणु आज्ञा ताकू छाड़ी दिंतु दुष्मत पचारि ए तो मुनि कन्या ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय कन्या नुह केमिति स्वयंवर हम किंतु सेठी अनुसार बुझे देइचंती ये हूँ विश्वामित्र मेनकार प्रेमर फलित प्रेम विश्वामित्र तपस्या कला बेले इंद्र कहला जे जन तप आचरती देवे ताहाको विघ्न चिंती काले मो आसन नहीं जीव मेनका को पठेई तपस्या भंग करी आज्ञा जो तांको सहित प्रीति आचरण कले आज्ञा जन्म हेले किए ना शकुंतला नाम किए देला शकुंतला तेणु आज्ञा विश्वामित्र कहले कन्या को मु नेबिनी मेनका कहला मु नेबिनी कन्याटीए पड़ी आज्ञा देखंतु पक्षीटीए से दिन शाकुंत पक्षी हूँ आपण मानकर शागुणा पक्षीटीए नवजात शिशु संतान को कोमलमती शिशु को पक्षी विस्तार करी रखी कौन महर्षि सती तीर्थ को स्नान करने को गला बेले आज्ञा जेमिति डाकुची कि पक्षी से बाट दे गला झीर कुआ कुआ शब्द शुभिला तेणु आज्ञा शागुणा उड़ीगला बेले आज्ञा झीटी पाइले से ये झीर जीवन सुरक्षा दे आना शकुंतला नाम रहीबरे शाकुंत पक्षीर नाम रहिला शकुंतला तेणु आज्ञा जेते बेले कौन महर्षि जानिले
ରଙ୍ଗାଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାଲୋ ତୁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। କହିଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବ ମୋ ପ୍ରାଣ ପିତୁଳିର କନ୍ୟା। କି ପଦ, ସେ ପଦରେ କଣ ରହିଛି? ଖାଲି ସୁଧା କି ଅମୃତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା ଆଜି ବିଦାୟ ନବ। ଧନ ଦେଇପାରିବିନି, ଜନ ଦେଇପାରିବିନି, କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସେ ଶିକ୍ଷା କଣ? ସେ ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ମତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ଅର୍ପିତ କରିବୁ ପରମ। ତମେ ସେତିକି ନୁ ମା, ଶାଶୁ ଘର ଯିବୁ, ବାପ ଘର ଛାଡି କେତେଟା ନିୟମ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ମା ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସରିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ, ଏ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଲୋ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଧର୍ମରେ କର୍ମରେ ଛାଇ ଭଳି ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବୁ। କହିଲେ ନଣନ୍ଦ ଆଳିରେ ଘର ତୁ କରିବୁ, କେବେ ନହିବୁ ବିମନା, ବିମନ ହଇଲେ କୋଳକୁ ଆଣିବୁ ଆଉଁସିକି ଦେହ ସିନା। କହିଲେ ମା ଲୋ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ନାରୀର ନୀତି, ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। କହିଲେ ଲୋ ନାରୀ, ଲୋ ଝିଅ, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ନଇଁ ଯିବୁ। କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଶକୁନ୍ତଳା ଅନେକ କଥା ମନରେ ଭାବିଛି। ଶାଶୁ ଘର ଯିବ, ବାପ ଘର ଛାଡି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ କଥା ରହିଛି। କେମିତି ସେ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହବ। ଛୋଟିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଦ୍ୱିପଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ସାରିଯିବା। ହରି ବୋଲ ଦିଅ ନଗର ବାସି, ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ମା ଆଜି ନାଚିବ ରେ ନାଚିବ, ନାଚିବ ରେ ନାଚିବ, ନାଚିବ ରେ ନାଚିବ, ନାଚିବ ରେ ନାଚିବ, ପ୍ରାଣ ଧନ ଗୋଳା ମାଳି 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 ନାଚିବ ରେ ନାଚିବ। ଆଉ କେମନ ନାଚେ କି ଏମନ ନାଚେ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ, କେମନ ବାଜେ କି ଏମନ ବାଜେ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ। କେମନ ନାଚେ କି ଏମନ ନାଚେ, ଏମନ ବାଜେ କି କେମନ ବାଜେ, କେମନ ନାଚେ କି ଏମନ ନାଚେ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ। ये मधुर मधुर बंशी बाजे, यही तो वृंदावन रे, मधुर मधुर बंशी बाजे, यही तो वृंदावन रे, मधुर मधुर बंशी बाजे, यही तो वृंदावन रे, मधुर मधुर बंशी बाजे, यही तो वृंदावन रे। ये के मन दिसे कि ये मन दिसे, ये मन दिसे कि ये मन दिसे, ये के मन दिसे कि ये मन दिसे, ये मन दिसे कि ये मन दिसे, बिजुली असर घनरे बाजे, के मन दिसे कि ये मन दिसे, ये के मन नाचे कि ये मन नाचे, ताली मारिबा प्रभु को उद्देश्य रे समस्त टी समर्पण हवा न उठिले हबनी हाथ न टेकिले हबनी कीर्तन को ओटे ओल्टेइले नर्तकी खाली बसिले टिके हब समय सीना नाही आपण जोटी बसन समस्त सेठी छिड़ा हो पड़ना हाथ टी टेकी दियंतु देखिबे आज्ञा प्रभु कोउटी नहांती नहांती चामी वैकुंठ जगिना हृदय नाच मोद भक्त दत्त जयंती तत्र प्रतिष्ठामि नारद कया दिन नामर ध्वजा उड़िला रे भाई प्रेमर ध्वजा उड़िला रे नामर ध्वजा उड़िला रे भाई प्रेमर ध्वजा उड़िला अरे नामर ध्वजा उड़िला प्रेमर ध्वजा उड़िला नामर ध्वजा उड़िला रे भाई प्रेमर ध्वजा उड़िला ये नामर ध्वजा
ଲକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବର ହୁଳାହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।